ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम अध्याय विषादयोग श्लोक 46। संजय उवाच एवं उक्ता अर्जुन संख्ये रथपन्थे उपविशत् विसृज्य सशरम चापं शोक संविघ्न मानस। অনুবাদ। সঞ্জয় বললেন, রণক্ষেত্রে এই কথা বলে অর্জুন তার ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকে ভারাক্রান্ত চিত্তে রথপরি উপবেশন করলেন। হরে কৃষ্ণ। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, সবাইকে জানাই আমার অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে শত সহস্র কোটি দণ্ডবাদ প্রণাম এবং শুভেচ্ছা অভিনন্দন। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আমরা কলিহত জীব, সবাই সুখের আশায় দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। ভগবানকে কি কথা দিয়ে আসছিলাম তা ভুলে গেছি। শুধু সুখ আর সুখ চাই, কিন্তু এই সুখ আসবে কিসে, প্রকৃত সুখ কিসে তা আমরা জানি না। একমাত্র হরিনাম এবং শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাই আমাদের প্রকৃত সুখের সন্ধান দিতে পারে। তাই আসুন প্রতিদিন কর্মব্যস্ততা সব কিছু পরিহার করে আমরা হরিনাম করি এবং প্রতিদিন একটা গীতার শ্লোক অধ্যয়ন করে এই মানব জীবনকে ধন্য করি এবং আমাদের প্রত্যাশিত সেই সুখ লাভ করি। হরে কৃষ্ণ।